पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दरख्वास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखे गए एक ख़त में की है। कराची के इलाके डिफेंस में कार बम धमाका हुआ है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची की तारीख का तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है, जिसमें अब तक 5000 से ज़ायद पुख्ता तजावुज़ात को मिसमार किया जा चुका है। पाकिस्तान की हुकूमत का कहना है कि मुल्क में इक़्तिसादी बुहरान वक्ती तौर पर टल गया है, लेकिन मुल्क की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम हो रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी शदीद मंदी का शिकार है। और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बिजली की पैदावार के लिए शहर से गुजरने वाले दरिया का रुख मोड़ने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। इस बारे में, इन तमाम खबरों के बारे में हमारे पास तफसीली रिपोर्ट्स हैं जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। और आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में सालाना अंदाज़न 20,000 इजाफी लोग एड्स के मूजी मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। जनूबी अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में तालिबान का एक अहम फौजी कमांडर हलाक हो गया है, जिसके नतीजे में सरकश ग्रुप को सख्त धचका पहुंचा है। चीन और अमेरिका ने महसूलात के नफाज को रोकने और मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक किया है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों ने अपनी बढ़ती हुई तिजारती जंग पर यह छोटा सा जंगबंदी मुआहिदा किया है और कतर ने कहा है कि वो पेट्रोलियम बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम से जनवरी सन 2019 से अलहदा हो रहा है और वो अपनी तवज्जो माया कुदरती गैस की बरामद पर मरकूज करेगा। वर्ल्ड बैंक ने आलमी हिद्दत के मसले से निमटने के लिए गरीब ममालिक की इमदाद दुगनी करने का ऐलान किया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील चंद लम्हे के बाद। पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान से अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दरख्वास्त वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम लिखे गए एक ख़त में की है। पीर को पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की जानिब से भेजे गए ख़त की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान तनाज़े का हल तलाश करना अमरीकी सदर की अव्वलीन तरजीह है। दफ्तर ख़ारजा ने अपने एक बयान में अमरीकी सदर के ख़त का हवाला देते हुए कहा है कि सदर ट्रंप ने तस्लीम किया है कि अफ़गानिस्तान की जंग में अमरीका और पाकिस्तान दोनों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। अमरीकी सदर ने अपने ख़त में जोर दिया है कि पाकिस्तान और अमरीका को अपने ताल्लुकात की तजदीद और एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इन इक़दामात को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गान तनाज़े के सियासी हल पर जोर दिया है। ताहम अमरीका की तरफ से इस बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में सालाना अंदाज़न 20,000 इजाफी लोग एड्स के मूजी मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं, जिसे खित्ते के तमाम मुल्कों के मुकाबले में बीमारी का तेज़ तरीन इजाफा करार दिया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी इदारे का कहना है कि इस वायरस से मुतासरा पाकिस्तानी, जिसकी वजह से एड्स का मोहलिक मरज़ फौतगी का बाइस बनता है, फैल रहा है, ऐसे में जब जिंदगी बचाने का इलाज दस्तयाब है। ताज़ा तरीन सरकारी आदोदोशुमार से पता चलता है कि HIV से मुतासरा अंदाज़न 1,50,000 अफराद में से महज 16% का तिब्बी तज्ज़िया कराया गया है, जबकि सिर्फ 9% को ज़िंदगी बचाने की नौयत के इलाज मुआलजे तक रसाई हासिल है। जनूबी अफगानिस्तान में एक अमरीकी ड्रोन हमले में तालिबान का एक अहम फौजी कमांडर हलाक हो गया है, जिसके नतीजे में सरकश ग्रुप को सख्त धचका पहुंचा है। अफगान और तालिबान एहलकारों ने इतवार के रोज़ हलाक होने वाले की शनाख्त मुल्ला अब्दुल मन्नान जाहिर करते हुए कहा है कि वो हफ्ते के रोज़ सूबे हिलमंद के नौज़ाद ज़िले में होने वाले हमले में 4 साथियों समेत हलाक हुआ है। बागियों के एक बयान में कहा गया है कि मन्नान अफगानिस्तान के उस सबसे बड़े रकबे वाले सूबे के कायम मकाम गवर्नर नामजद थे जहां का ज़्यादातर इलाका तालिबान के कब्जे में था और उनकी हलाकत को बागी ग्रुप के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है।
چین اور امریکہ نے محصولات کے نفاذ کو روکنے اور مذاکرات کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن انہیں 90 دن کے مختصر عرصے میں مذاکرات ختم کرنا ہوں گے۔ اس دوران واشنگٹن اور بیجنگ میں ہونے والی تعطیلات بھی شامل ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تیزی سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس خبر کے بعد کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ فی الحال نئے محصولات نافذ نہیں کریں گے، ایشیائی بازاری حصص میں استحکام رہا۔ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں امریکہ اور چین نے اپنی بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ پر یہ چھوٹا سا جنگ بندی اعلان کیا ہے۔ G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ نے علیحدہ سے ملاقات میں یہ معاہدہ طے کیا۔ ٹرمپ نے ارجنٹائن سے روانہ ہونے پر اپنے طیارے ایئر فورس ون پر اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ رات عشائیے پر صدر شی کے ساتھ طے پانے والا معاہدہ ایک بہت بڑا معاہدہ قرار پائے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرمن نے بیونس آئرس سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اجلاس کے بعد دنیا کی دو بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کی سربراہی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے محصولات کے مسئلے پر موجود اختلافات پر بات کی۔ صدر شی نے کہا کہ ان دونوں کی آخری ملاقات کے بعد بہت کچھ عمل میں آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا، Only with cooperation between us can we serve the interest of world peace and prosperity. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اپنے درمیان تعاون سے ہی ہم امن اور خوشحالی کے عالمی مفادات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی کہ مسٹر شی کے ساتھ ان کے تعلقات کسی کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا، And I think at some point we are going to end up doing something which is great for China and great for the United States. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت ہم کسی ایسے نتیجے تک پہنچیں گے جو چین اور امریکہ دونوں کے لیے بہت ہی مثبت ہوگا۔ بیونس آئرس کے اجلاس کے بعد دونوں ملک اپنی بات چیت کے دوران ایک دوسرے پر اضافی محصولات عائد کرنے کو روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں، اور چین نے امریکہ سے مصنوعات کی خریداری میں اضافہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ پیٹرولیم برآمد کرنے والی ملکوں کی تنظیم سے جنوری سن 2019 سے علیحدہ ہو رہا ہے، اور وہ اپنی توجہ مائع قدرتی گیس کی برآمد پر مرکوز کرے گا۔ پیر کے روز دوحہ میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ملک کے وزیر توانائی سعد شہریدہ الکابی نے یہ غیر متوقع اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا LNG برآمد کرنے والا ان کا ملک اب اپنی گیس کی برآمدات سالانہ 77 ملین ٹن سے بڑھا کر 110 ملین ٹن تک کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ قطر اپنی تیل کی پیداوار 4.8 ملین بیرل سے بڑھا کر 6.5 ملین بیرل کرنا چاہتا ہے۔ قطر جو اوپیک کا پچھلے 57 سال سے رکن تھا، تنظیم کے اس ہفتے جمعرات اور جمعے کے اجلاس میں شریک ہوگا اور اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ ورلڈ بینک نے عالمی حدت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے غریب ممالک کی امداد دگنی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ موسمیاتی تغیر سے متعلق عالمی بینک کے سربراہ جان روم نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ اگر ہم نے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنا کیا اور ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو سن 2030 تک خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد میں 10 کروڑ افراد کا مزید اضافہ ہو جائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ حکومتی فنڈنگ میں 2 ہفتے کی توسیع کے لیے رضامند ہیں تاکہ آن جہانی صدر جارج ڈبلیو بش کو خراج پیش کرنے کی تقریبات پر اختلافات سے بچا جا سکے۔ G20 سربراہ اجلاس کے اختتام پر ارجنٹائن سے واپس آتے ہوئے ایئر فورس ون پر باتیں کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ کانگریس لیڈروں نے ان سے اس توسیع کے لیے کہا ہے جو وہ یقیناً کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔